जब करवा नाम समय आरंभ होला। जयगुरु समस्त जयगुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करिया सदा बायधर भाई श्रीत बायधर बेहरा सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कर। जयगुरु जयगुरु परम दाले परम प्रेम श्री ठाकुर लिखित पवित्र देह थिबा जाए अहंकार जाए नहीं आउ भाव थिबा जाए हम मध्य जाए नहीं तेबे निजर अहम आदर्शर उपर देई होई जे जेते रही पारे से सेते ही निरंकार एवं से सेते उदार निजर गर्व जेते न करा जाए सेते ही मंगल और आदर्शर गर्व जेते करा जाए सेते ही मंगल। परम पिता ही तुमर अहंकार विषय कहतु आउ तुम्हें तांकु ने ही आनंद उपभोग कर अर्थात आदर्श तुमर अहंकार न्यस्त कर नहीं ताहेले तुमर अहंकार आहरी कठिन हेबो। आदर्श जेते उच्च व उदार हुए सेते ही भल कारण जेते उदारता उदार आश्रय नेब तुमर मध्य सेते उदारता हेबो। जय गुरु। जयगुरु सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले सदा बायधर भाई श्रीत बायधर बेहरा परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जयगुरु बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सदा आरती माँ श्रीमती आरती राणी समादार नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। जयगुरु जयगुरु माँ जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर मुखनिसृत नारीर नीति जननीत्तर जाति नारी ठारू जन्मे ओ वृद्धि पाए तेणु नारी जननी आउ एमिति करी ही से जातिर भी जननी ताहार शुद्धतार उपरे ही जातिर शुद्धता निर्भर करुछि। स्खलित नारी चरित्ररु व्यर्थ जाति ही जन्म लाभ करिथाय। बुझी देख नारीर शुद्धतार प्रयोजनीयता कौन। बाणी संख्या 62। जय गुरु। जयगुरु नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आरती माँ श्रीमती आरती राणी समादार परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जयगुरु बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे सदा दयानिधि भाई श्रीत दयानिधि महापात्र शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। दाता जय गुरु। जय गुरु
ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ଯଦି ସାତ୍ୱତ୍ୱ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ହିଁ କର, ତେବେ ଅଖାଦ୍ୟ ଓ ଅକୃତିକୁ ବିସର୍ଜନ ଦିଅ। ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଯାହା କିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଓ ବ୍ୟବହାର କର। କୃତିଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନା ନେଇ। ପ୍ରାଜ୍ଞ ହେବାର ତ ସେହି ପଥ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 63। ଓಂ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନ୍ଦର୍ପ ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମନଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ବେହେରା। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ନିକି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନ୍ଦର୍ପ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଆରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା, ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱବିଧାତା, জনম জনম সাথী আহে প্রাণ সখা, করুণা ঘন আহে বিশ্বনিয়ন্তা, দরদী বন্ধু আরে ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା, ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱବିଧାତା, ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଆରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା, দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু বিশ্ববিধাতা, জনম জনম সাথী আহে প্রাণ সখা, জনম জনম সাথী আহে প্রাণ সখা, করুণা ঘন আহে বিশ্বনিয়ন্তা, করুণা ঘন আহে বিশ্বনিয়ন্তা, দরদী বন্ধু আহে ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା, দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু বিশ্ববিধাতা, করম ধরি অছ তব প্রেম দোরে, পারিলে কিছু নেই তব শ্রীপয়রে, করম ধরি অছ তব প্রেম দোরে, পারিলে কিছু নেই তব শ্রীপয়রে, ও জাতিতে ভরি অছ
হে পরম পিতা অযাচিতে ভরি অছ হে পরম পিতা পরম দাতা হে দুঃখ হরতা পরম দাতা হে দুঃখ হরতা দরদি বন্ধু আহে ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ দুঃখর বাদল দেবে আসিযায় প্রাণ তব নাম সঞ্জীবনী ফেরায় জীবন দুঃখর বাদল দেবে আসিযায় প্রাণ তব নাম সঞ্জীবনী ফেরায় জীবন ভুলিত পারুনি প্রভু তুম শ্রী মমতা ভুলিত পারুনি প্রভু তুম শ্রী মমতা পরাণ ধন আহে ভাগ্য বিধাতা পরাণ ধন আহে ভাগ্য বিধাতা দরদি বন্ধু আহে ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା ছাই সতে তুমি মোর কাহি কেতে কাড়ো চড়াই নেইছ প্রভু দুঃখ বিপদের ছাই সতে তুমি মোর কাহি কেতে কাড়ো চড়াই নেইছ প্রভু দুঃখ বিপদের ভবদার দাবনরে তুমি উধাতা ভবদার দাবনরে তুমি উধাতা ভূপতি দাতা হে বিশ্বকরতা ভূপতি দাতা হে বিশ্বকরতা দরদি বন্ধু আহে ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଆହେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା জনম জনম সাথী আহে প্রাণ সখা জনম জনম সাথী আহে প্রাণ সখা করুণা ঘন আহে বিশ্ব নিয়ন্তা করুণা ঘন আহে বিশ্ব নিয়ন্তা দরদি বন্ধু আহে ও প্রাণ দেবতা দীন বন্ধু কৃপা সিন্ধু বিশ্ব বিধাতা দীন বন্ধু কৃপা সিন্ধু বিশ্ব বিধাতা জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କନ୍ଦର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନ୍ଦର ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମନୋଦା ସହିତ ମନମୋହନ ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଏବଂ ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି।
वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् अनादि तुमे अनादि तुमे अविराम वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् इत्यवतारे अइले भवे बुद्ध चैतन्य रामकृष्ण भावे नित्यवतारे अइले भवे बुद्ध चैतन्य रामकृष्ण भावे मोहम्मद जीसु राम परशुराम मोहम्मद जीसु राम परशुराम रही न सब धाम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् अनादि अनन्त तुमे नादि अनन्त तुमे अविराम আজি আসি আছা অনুকূল ভাবে ফুলে লগাইব আজি আসি আছা অনুকূল ভাবে ফুলে লগাইবা ভাবে কলকি অবতারে পাপি তারো কলকি অবতারে পাপি তারো জীব জগত ধামে वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम अनादि अनन्त तुमे अविराम नादि अनन्त तुमे अविराम तुम नाम गारी जाओ नबीते तुम भावना रे रखमर महती तुम नाम गारी जाओ नबीते तुम भावना
भुलाई दिया है अति तरमाया भुलाई दिया है अति तरमाया मने मोर जहाँ अछि बंदी पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम अनादि अनादि वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु खूब सुंदर भाव आमर इष्ट कंठशिल्पी आम सामान्य मन दास शीत मनमोहन बेहरा खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर को अशी जन प्रार्थना जय गुरु जय गुरु बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्णु कंठशिल्पी आम सामान्य सुकांत भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कन्नी सिद्ध सुकांत चरण सेठी परवर्ती भजन परिवेशन जय गुरुदेव जय गुरु उपस्थित समस्त आनंद जय सुंदर भजन पूज्य स्वर्गत नकुलचंद दास का सुंदर रचना। प्रभु तुमे आसिब बोली 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 सलाई रखी मोर भक्ति दीपाली जलाई रखी मोर भक्ति दीपाली सजाई रखी मोर बरण थाली प्रभु तुमे आसिब बोली प्रभु तुमे आसिब बोली जन्म जन्म धरी मोर साधना ई जन्म रे पूर्ण हेला कामना जन्म जन्म धरी मोर साधना ई जन्म रे पूर्ण हेला कामना ए जीवन धन मान जेते बुद्धि जेते ज्ञान ए जीवन धन मान जेते बुद्धि जेते ज्ञान तब से चरणे देली नियंजली प्रभु तुमे आसिब बोली प्रभु तुमे आसिब बोली
জননী জঠরে দেই ଥିଲି মু কথা তুম ছড়া এ সংসারে নাহি অন্যথা জননী জঠরে দেই ଥିଲି মু কথা তুম ছড়া এ সংসারে নাহি অন্যথা লভি তুমরি শরণ সে কথা হেলা স্মরণ লভি তুমরি শরণ সে কথা হেলা স্মরণ এতে দয়া কল আଜି ହେଉଛି ଭାଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି কানরে শুনিবি তুম গীতি সঙ্গীত আখিরে দেখি বুঝিবি তব ইঙ্গিত কানরে শুনিবি তুম গীতি সঙ্গীত আখিরে দেখি বুঝিবি তব ইঙ্গিত ମୋ ମନର ବସାଦ ଯେତେ ମୋ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ମୋ ମନର ବସାଦ ଯେତେ ମୋ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ନାମ ପ୍ରେମେ ହୋ ଆନଳେ ଦେଲ হে গাଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି ଜଳାଇ ରଖିଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି ଦୀପାଳି ସଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ବରଣ ଢାଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଜୟ 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 ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରେ କର୍ମୀ ସିଦ୍ଧ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜ୍ୟ ନକଲ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ରିଙ୍କି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ତପତ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସେ ରେ ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁଣା ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁଣା ବନ୍ଧା ସେ ପିରତି ଫାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସେ ରେ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସେ ରେ ବିଜ୍ଞ ସୁର ନର ନଥାନ୍ତି ଯାର
পুত পয় নিধি পাবন পয়র বিজ্ঞ সুর নর নথাନ୍ତି যার পুত পয় নিধি পাবন পয়র বিরহ বিধুর রসর শিকর বিরহ বিধুর রসর শিকর হৃদয় বেদিরে বসে রে দুই টোপা লুহে ভাসে রে দুই টোপা লুহে ভাসে রে নথায় সে ভব্য মর্মর মন্দিরে বরিছি বন্ধন ভব কারাবারে নথায় সে ভব্য মর্মর মন্দিরে বরিছি বন্ধন ভব কারাবারে ভক্ত নেত্র নীরে মেଣ୍ଟିବାକୁ ତୃଷ୍ଣା ভক্ত নেত্র নীরে মেଣ୍ଟିବାକୁ তৃষ্ণা চাহি ରହିଥାଏ ଶୋଷରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଶୋଷରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ হৃদয়র ভাষা শুনে কান ডেরি আনঠি আদর নথায়ে কাহারি হৃদয়র ভাষা শুনে কান ডেরি আনঠি আদর নথায়ে কাহারি মুক হৃদয়କୁ বধির পাଳଟି মুক হৃদয়କୁ বধির পাଳଟି দূরেই যায় সে কোষেরে দুই টোপা লুহে ভাসরে দুই টোপা লুহে ভাসরে ସିଏ ମୋର ବଳ ସିଏ ମୋ ସମ୍ବଳ ମୋ ଜୀବନ ମିନ ପାଇଁ ସିଏ ଜଳ ସିଏ ମୋର ବଳ ସିଏ ମୋ ସମ୍ବଳ ମୋ ଜୀବନ ମିନ ପାଇଁ ସିଏ ଜଳ ସିଏ ମୋର ସ୍ଥିତି ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ସିଏ ମୋର ସ୍ଥିତି ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ସିଏ ମୋର ପ୍ରୀତି ବେଶରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁ জগত মুকতি যাହାର করুণা বন্ধা সে পীরতি ফাঁসেরে দুই টোপা লুহে ভাসরে দুই টোপা লুহে ভাসরে জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা রিঙ্কি মা শ্রীমতী রিঙ্কি পଣ୍ଡା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। मेरे मालिक
जगत के नाथ मेरे जगत के नाथ सुनो रे भाव मालिक जगत के सुनो रे भाव मालिक जगत के नाथ मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ साथी में तेरा कोई लगने तू भाई संगीन साथी में तेरा कोई लगने जता भी सरल जता भी सरल शरण झुका मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ धन संपत्ति सब नाम माया बन छिन मेरी जावे धन संपत्ति सब काम नावे माया बन छिन मेरी जावे मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के साध गुरु पाके भक्ति प्रेम को मन में साध गुरु भक्ति प्रेम को मन में सेवक सेवक मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ सुनो रे भाव मेरे मालिक जगत के नाथ मेरे मालिक जगत के नाथ जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर शैलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी श्रद्धा गायत्री माँ गायत्री दास खूब सुंदर एक रस परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर को अशी चरण प्रार्थना जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु बर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा प्रदीप ठाकुर पवित्र गांजाधारी कर्मी श्रीत प्रदीप कुमार खंटिया और परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे दादा जय गुरु
জয় গুরু জয় গুরু। প্রভাইত আজি কি মহানন্দরে প্রভাইত আজি কি মহানন্দরে প্রভাইত আজি কি মহানন্দরে প্রভাইত আজি কি মহানন্দরে উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন হে উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন মহানামরে ভক্ত প্রাণ জাগরে ভক্ত প্রাণ জাগরে প্রভাবিত দেখি মহানন্দরে প্রভাবিত দেখি মহানন্দরে উঠরে জাগরে করোনা হিসেরি উঠরে জাগরে করোনা হিসেরি ডাকুছন্তি দয়াল বাহু প্রসারী ডাকুছন্তি দয়াল বাহু প্রসারী গারে সর্বে প্রভু 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 জয় গানরে ভক্ত প্রাণ জাগরে ভক্ত প্রাণ জাগরে প্রভাবিত দেখি মহানন্দরে প্রভাবিত দেখি মহানন্দরে গারে সর্বে প্রভু 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 জয় গানরে ভক্তান জাগরে প্রভাবিত অয়ুত অন্তরে হুয়ে জঙ্কুরিত অয়ুত অন্তরে হুয়ে জঙ্কুরিত অয়ুত অন্তরে হুয়ে জঙ্কুরিত অয়ুত অন্তরে হুয়ে জঙ্কুরিত পুরুষোত্তমন্ত প্রেমর সঙ্গীত পুরুষোত্তমন্ত প্রেমর সঙ্গীত পরমানন্দ 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 ভক্ত প্রাণ জাগরে ভক্ত প্রাণ জাগরে প্রভাবিত দেখি মহানন্দরে পরমানন্দ সুখা পরমানন্দ পরমানন্দ সুখা পরমানন্দ সুখা
परम पिताଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ଦିଅ परम ପିତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ଦିଅ परम ପିତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ଦିଅ परम ପିତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟ ଦିଅ ଅଭୟ ଭୟର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ଅଭୟ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ତନୁ ମନ ଧନ କର 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 ସମର୍ପଣରେ ପ୍ରାଣ প্রবাহিত মহানন্দে প্রবাহিত উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ভক্ত প্রাণ প্রবাহিত উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন উচ্ছল ত্রিভুবন ভানমনে প্রাণ দাদা জয়গুরু ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାହାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଖୁଣ୍ଟିଆ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଶକୁନ୍ତଳା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ନମିତା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
कैलाश चंद्र बेहरा, मुकुंद प्रसाद सेनापति, निमाई चरण दास, परेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, सुभाष चंद्र दास, शक्तिरंजन पट्टनायक, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेंका, प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी, एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯିଏ ତୋଳି ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାଦା, ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। दादा जय गुरु दादा। जय गुरु। आज्ञा जय गुरु दादा। जय समस्त जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सत्तद विभूषण अमर कुतारण प्रबुद्धं लोक जीवन प्रणय प्रमत्त जागतिपन वंदे परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव समस्त चरण रे नतजान प्रणाम। उत्सर्गीकृत इष्ट परिवार समस्त सदस्य समस्ती प्रणाम। सम्माननीय परिचालक महोदय, उपस्थित इष्ट तपा कर्मी मंडली, प्राणर गुरुभ्राता मंडली, मातृमंडली, आज भोग निवेदनकारी एतद भिन्न यह सत्संग आसर को मधुमय इष्टमय भावमुखर कर अनन्य कंठगण उपस्थित प्रति प्रत्येक समस्त को मोर यथायोग्य भक्ति श्रद्धा प्रीतिपूर्ण जय गुरु। परम दयाल श्री चरण रे आज भोगदाता मानकर सत्संग सफलता कामना करने सहित आम समस्त आनंदमय जीवन कामना करी कोटि प्रार्थना जनाए। वक्तव्य प्रारंभ रे विशिष्ट एवं वरिष्ठ कर्मी मान आउ थे जय गुरु जनाए। और देवेंद्र भाई देखो आज से सब कर दबो कथा प्रसंग रे जे सब ना पाठ कले से बहु डाक्तर डॉक्टर केते विज्ञ लोक अछंती ये अखा गुणी नथिया लोक कौन तांको सामना रे कहबो। केवल खाली गोटे विधि रक्षा पाई जनकु किछि ठाकुरन कथा आलोचना करिया पड़ियो। ए आलोचना भितरे जे लोक आलोचना करिवे तांकरी लाभ। अन्य माने हुए तो शुणिकी खुशी हो पारती एवं अन्य मानकर उपस्थिति आमको आलोचना करिवारे अनेक सहायता देई थाए, प्रेरणा देई थाए। सेतिपय सेमानक पाखरे मु कृतज्ञता जनाउछि। जो मानकर आलोचना शुणिकी एवं संघ साहचर्य लाभ करी आम माने ठाकुरଙ୍କ दिगरे अंतत कार्य करिवार प्रेरणा पाइछु। से माने या भितरे अनेक अछंती। तबे जाहौ एई जे अस्खलित भाव में दीर्घ दिन यात्रा चली जो मानक प्रचेष्टा जो मानक उद्यम रे ऑनलाइन सत्संग चली आसी से मु हार्दिक कृतज्ञता जनइबी। किछि नथिले भी सकाळ सकाळ अंतत इष्ट आलोचना इष्ट कर्म भितर लगी रहिबार जे प्रयास आ बहुत समय अनेक लोकंकर किछि काम धंदा नथिले जोटा अपव्यय समयटा हेइथांता सेटा इष्ट कर्म रे लागि पारुची सेटा हम मानकर परम सौभाग्य। आ ठाकुरंकर डाकरा होची सत्संग। ठाकुर हम मानक संबोधन करतंती अमृत तपा वीर आमा। तुम सब अमृत को तपस्या करथुआ वीर बोली ठाकुर कहिसंती। आ वीरत्वर लक्षण कौन ना वीर मानकर काम होची किछि फाइट अगेंस्ट डेथ डिजीज डिसइंटीग्रेशन इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। आम दैनंदिन बेपार हला या आमे किमिति लोक भल रहिबे मु भल रहिबी मोर परिवेश भल रहिबो। एई प्रचेष्टा ही आमर साधना।
ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସବୁ କିଛି କରିବି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଯେ ଡିପି ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ସେ ଡିପି ୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ ନା କୌଣସି ମତେ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ। ଆମର ସବୁ ବୟସ ବଢିଲାଣି, ଏତେ ଆଉ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ହଉନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବେନିଫିଟ ହଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥରେ ଅଧେ ଆସିକି ଫେର ଲିଭି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ପରିମାଣ ରହିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ଏନଲାଇଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫେରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ପଦରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଦୟା କରି ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁନିଆରେ ତ ଶହ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଏଇ ହଉଛି ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷଟା ଆମର ହାଲକା ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକାନୁରକ୍ତି, ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକତା। ଆମର ଏକ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ରହିଛି। ଯେଭଳି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ରହିନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା, ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର କିଏ ଡେଉଁରିଆ କିଣିଲାଣି, କିଏ କୋଉଠି ଗଲାଣି, କିଏ ହୁକୁମ ନେଲାଣି, କିଏ କଣ କହୁଛି। କାଲି ଏବେ ମୋର କାଲି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି? କହିଲା ନା ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ବହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ଜଣ ଯାଇ ଉପକୃତ ହେଲେଣି, ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରିବେନି। ତୁ ତ ଯା, ତାପରେ ଆସିବୁ ମତେ କହିବୁ କଣ ହେଲା ନହେଲା। ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ହୁକୁମ କୌଣସି ପାଖକୁ ମୁଁ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋହାଇ ଦେଇକି ଠକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କି ସେ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦର୍ଶନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରକୁ ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ସୁହାଉ ବା ନ ସୁହାଉ, ଭଲ ଲାଗୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗୁ, ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତା ପାଦ ଦେଶକୁ ବି ଯାଇନା, କାଣିକା ବି କରିନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଅସ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମର କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନହେଲେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ହେବେନି, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ଶହ ଶହ ଲୋକ ହେବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ ହୁଅ, ତୁମ ଦେଖା ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସତ୍ ହେଇ ପଡିବେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଅସତ୍ ହୁଅ, ତୁମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସମବେଦନା ଜଣେଇବାକୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ ଅସତ୍ ହେଇକି ତୁମ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅସତ୍ କରି ପକେଇଛ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱସ୍ଥୟନୀ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଠିକ ଠାକ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବହୁତ ବହି ପଢିକି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ବା ଭାଷଣ ମାରିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ଚେଞ୍ଜ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟା ସୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଅଛି। ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆମର ଆସି, ଯୋଉ ଜୀବନରେ କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ କର୍ମ ହବା ଦରକାର। ଖାଇବାଟା ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ହବ, ଶୋଇବାଟା ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ହବ, ଚାଲା ଫେରା ଇଷ୍ଟ ମାଫିକ ହବ,
कथबार्ता आदब कायदा चालीचलन सब इष्टानुकूल हेले साधनाटा चली जाना पड़ो आम बहुत समय विरक्ति क्रोध ए समस्त जिनस आसे ये आसिया भीतर देकरी आम माने बेले बेले निजर वास्तव स्वरूपटा जना पड़ जाए जे ये लोकर चरित्र होची एया से आमको नियत इष्ट केन्द्रिक जीवन यापन सहित खाद्यपेयर नियंत्रण करने दरकार आहार शुद्धि ना किसी शुद्धि हम ना प्योर एंड प्रॉपर डाइट फॉर्म्स द बेस ऑफ धर्म धर्मर मूल कारण माने बेस सृष्टि करिवो माने नियंत्रित आहार संतुलित आहार खाद्यपेयर नियंत्रण आमे खाद्यपेय बाबद भावती जहाँ विटामिन अच्छी जहाँ शरीर पर दरकार आम खाऊँ कि शरीर ताकू केते परिमाण रे ग्रहण करूची से कथा आम बुझी ना आम बहुत जिन स्वादिष्ट जिनस खाऊँ जोटा कि आमर जिह्वा ताकू ग्रहण करुछि किंतु आमर शरीर ताकू ग्रहण करि पारु नाही सेति विभिन्न प्रकार रोग रो शिकार आम माने होउचंती ए खाद्य जनित रोग वर्तमान प्रबल सेति घरे घरे डायबिटीज हार्ट अटैक माने ब्लड प्रेशर आउ सुगार ये समस्त जिनस उत्कट भाव देखा जदि कई जन क्या देखाला तार आउ किसी कथा ना भाई फास्टिंग केते अच्छी सी गोटे जातिर ये एका जातिर तेणु से पचार फास्टिंग तोर केते अच्छी तेणु इष्ट कार्य कथा कई पचार पचार तो प्रेसर केते रोची आउ फास्टिंग केते अच्छी यही हूँ बेपार चलती तेणु इष्ट कर्म लिप्त रहिले ए सब जिनस लाघव हुए बोली मोर धारणा एवं एटा वास्तव सत्य इष्ट कर्म जेति परिमाण लोक लगी रहिबो तार ये जो प्रकार रोग शोक दारिद्र जंत्रणा ठारू से ऊर्ध्वरे रहिबो एटा स्थिर निश्चित राति पाइले इष्ट कर्म करने आमर प्रयास रही निदरे शोइले मध्य इष्ट कर्म चली मु शोईकी भावुची काली सकाळे कुआडे कुआडे जीवी क्या देखा करी ठाकुर कथा कौन कहि ठाकुर कौन कही जो प्रक्रियाटा ये प्रक्रियाटा आमर होउनी आम भावुँ सत्संग 10 मिनिट के अध घंटे बसीगले बस साधना हो गला साधना 24 घंटा अनवरत आम शरीर भितर मन जगत चली साधनरत रहा जिते बड़े मन भितर दुर्योग दुर्भाग्य भल मंद पशि आसुची सेतेबेले सांगे सांगे ताकू विताड़ित करने पड़ो आने आचार्य अनुगत जीवन एकांत प्रयोजन आ डीपीआर को भितर अनेक कथा देखा जामर किसी गुरु भाई जाइथिले जन को घर को आमर आचार व्यवहार रे किसी भूल त्रुटि प्राय रहे एवं जोटा रहे सेटा लोक मान भितर इष्ट प्राणता सृष्टि करिया बदल रे इष्ट ठारू विच्युत हुए अनेक लोकंकर व्यवहार खराब रु अनेक लोक इष्ट छड़ा होती अवश्य से दर कम कहीं इष्ट को इष्ट बोली भावु था मो ऊपर रागिकी से ठाकुर दीक्षा छाड़ मो ऊपर रागिकी इष्टवृत्ति छाड़ कौन गुरु भाई व्यवहार रुष्ट हो छाड़ से गुड़ाक बुझा पड़ो देखा पड़ो जन घर जा पहुँचले बेलू सी से गोटे माने पूरा अटैक कला भाया कला कड़े आसि सी भाविला ये बोधे कौन सी अर्घ्यपत्र संग्रह आम तो जो उत्सव अनुष्ठान भल मंद हुए केवल अर्घ्य लोक घर को जाऊँ अर्घ्य आनी सारापर आ सहित आम कौन संपर्क न था ताकू भी बेले बेले निमंत्रण करना तू जीवु कि खाई पीके आसबू कि भल मंद करू आसला कि नहीं जदि आसला ताकू आतिथ्य देकी विदा करवा एटा मध्य हुए ना आउ देखिले आम चिन्ह पारुना ये अवस्था आमर हुए कौड़े आस आपन देखा करने मो पाखे कम कौन कम कि नहीं आचार्य देव पठे आचार्य देव पठे सी कौटी अच्छा सी देवघर अच्छा देवघर अच्छा पठे कौन पठे पठे किए केमी गुरु भाई अच्छा कार देह पा कौन अच्छी भल अच्छी मंद अच्छी किए केमी चलुची यही कथा बुझापी लोकटार कौन गोटे हठात परिवर्तन है कला दादा पठे कार देह पा खराब भल मंद अच्छी बुझापी जो से लोकटा को ज्वर होती तेणु कहबार उद्देश्य हूँ सी सांगे सांगे परिवर्तन हो गला गला एमती कोटी गुरु अच्छा खोजिकी घर घर बुलिकी खोजुंट मोर शिष्य माने कि भाव में अच्छा खाई कि न खाई कि देह पा भल मंद अच्छी कौन नाई एक बुझुं परिवार लोक समस्त डाक बसला कला बाबू मैंने आसते तुम्हें तो मो कथा शुण ना इष्टवृत्ति करना
ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନା ଏସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ସେଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟପ୍ରତି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହନୀୟତା ରହିଛି, ମାନବିକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦରେ ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ମଣିଷର ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବଢେ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଆହାର କରିବାଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା। ଏଇ ସୁସ୍ଥନୀ ବ୍ରତଟା କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନିକି ଚାଲିବା ଭଲ। ସୁସ୍ଥନୀୟ ନିୟମ ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ଅନାହାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଆହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମାନନ୍ତିନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନର ସଦାଚାର ବାବଦରେ ଯାହା କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବୀଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ଦେବୀଦାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଝାପସା ଝାପସା ମନେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦେଓଘରରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାହା ଖାଦ୍ୟପେୟ ହୁଏ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନାମରେ ଅଭିହିତ କରୁ। ଦିଟା ଯାକ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ତାହା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ମହାସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ କଥା ମିଳେଇ ଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଟା ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ହୁଏ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ଦେଓଘରରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଓଘରର ଭିତିରି ବାହାର କଥା କିଛି ନ ବୁଝି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏଟା ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ। ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କଥା ଚାଲୁଛି। ଯେମିତି ପୁରୀ ଧାମରେ କିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ବାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ବାରଣ ନାହିଁ ଯଦିଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥା ମାନିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ ମରିଗଲା ତାକୁ ଯଦି କୂଅରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନଈରେ ପକେଇଦେଲେ ମୂଷାଟା ପଡି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବନି, ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ ଜମା କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟା ବୃହତ୍ତର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଓଘର ଦ୍ୱାଇ ଦେଇକି ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହୁଏ ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝୁନା। ଠାକୁର କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସର୍ବନାଶ। ଏମିତି ବି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେଟା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଟା ନୁହେଁ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବାବଦରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସର୍ବନାଶ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ମାନେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନିକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷାରୋପ କରେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ବଶତଃ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମୋନ୍ନୟନ ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ବଶତଃ ଆମେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେ ଭୁଲଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କୋଉ ଭଗବାନ, କୋଉ ଦେବତା, କୋଉ ମହାପୁରୁଷ କୋଉଠି କଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ କହିକି ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଲୁଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ଯାଇକିରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଲେ ତମ୍ପ ସାପ ଭଳିଆ ଫଁ କିନି ଫଣା ଟେକନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଆସିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତା ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ତୁ ଶୁଣୁନା ସେ କଥା। ସିଏ ତା ଯାହା କହୁଛି କୋଉ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦଉ ଯାହା କରୁ, ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣୁନା। ଇଏ ଆଉ ତ ମାନିବାର ଲୋକ ଜୀବ ନୁହେଁ। ସିଧା ଆସିଲା କହିଲା କିଏ ରେ ତୁ ଦୁରାଚାର ମତେ ଡାକରା ଦଉଛୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛୁ। କହିଲା ମୁଁ ଭୀମସେନ ଆସି ତୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତୋ ତ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। କହିଲା ହେ ମାନେ ଠୋ ଠୋ ହେଇକି ହସିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ବୁଲା ବାତୁରା, ତୋର ଘର ନାହିଁ ଘାଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜା, ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୋ ଲଜ୍ଜାର କଥା। କହିଲେ ମୁଁ କଣ ରାଜା ନୁହେଁ କି? କହିଲେ ତୁ ଯଦି ରାଜା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି କମ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ତୁ ଯଦି ରାଜା ତୁ ଆଉ ଚାରି ଭାଇ ତତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା? ରାଜାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଚାରି ଭାଇ ଭାବିଲେ କହିଲେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବି ପ୍ରଣାମର ମାଲିକ ଜଣେ, ଆଉ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଇଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ,
कहले तू कौन पे मते हत्या करिबु आसचु मो से युद्ध डाकरा करचु कहले तू गोटे नारी को विवस्त्र करचु निर्यातना देचु सभा मध्य असम्मानित करचु एई दंडरे तते दंडनीय हवा को पड़िबो ता हसिला फुट होई कहला तू जा कथा कहू ना तते जे बुद्धि बतौची से बा 100 लोकंकर वस्त्र हरण कर नेथिला मु नले गोटे नारी को विवस्त्र करते भीमसेन आउ किसी निरुत्तर है कि काकुस्थ है कि जाई कि भगवान के पाखरे पहुंचले कहले आज्ञा या कहूची भगवान कहले अरे मूर्ख विवर्षण हवाटा माँ मानकर गोटे लज्जा संभ्रमर बेपार से माने स्नान करने समय विवस्त्र होकर स्नान करते मु पवन देवता को सेतुरु विच्युत करिया पे तांको पवन देवता को अनुमति देथिली तांका वस्त्र उड़े नेथिला मु सेतरे धार धार ना आउ सी कोन सेया करथिला तार कोन उद्देश्य सेया थिला मनुष्यर इंटेंशन हो तार कैरेक्टर मनुष्यर उद्देश्य हो तार चरित्र मोर उद्देश्य संशोधन करिया पे किंतु तार उद्देश्य सेटा नथिला तार गोटे पाप प्रवृत्ति जागृत थिला तार उद्देश्य अमत थिला एई कथा भीमसेन बुझेई कि तांगा संगे युद्ध करथिले कहबार उद्देश्य होची आमे अनेक समय भगवान को ऊपर दोषारोप देई दो दोषारोप करू एपरि कि इष्ट परिवार अनेक आचार व्यवहार तांको पाख लगा लोकन को ठारू मध्य आमे अनेक कथा सुनु से समस्त कथा शुणिबार विषय वस्तु ठाकुर जा कहि दादा किसी शुभ नहीं जय गुरु शुभ नहीं दादा जय गुरु किसी शुभुनी दादांगर म्यूट हो जाइए बोधे हाँ से एबे सुबिला कि हाँ आज्ञा सुबिला एबे सुबिला हाँ आज्ञा आज्ञा आ गया आज्ञा ठाकुर कहले तुमे जदि सत हो तुम देखा कि हजार हजार लोक सत ही पड़ी आ तुमे जदि असत हो तुम दुर्दशारे समवेदना जणे हो कई जणे हेले रहिबे नाही कारण तुमे असत है कि तुम चतुर्दिग को असत करि पके तुमे संक्रांति गोटे छोट कथा कहबी जने वयस्क लोक थिले तांकर तीन पुओ थिले से असत उपाय रे किछि पैसा इनकम करी पुओ मान सब स्टांड कर देले बाडी गाडी व्यवसाय सब कर देले भलरे परिवारटा चलिला बुढ़ा मन मन भाविला जाऊ मो घर संसारटा खूब सुंदर भाव चली आ मो पुओ बो माने मते देवता भलिया ज्ञान कर मु तांको हीरो टू हीरो करके छाड़िली आ से मते ए भली खातिर करिवे निश्चित भाव खातिर करतु ए कथा परीक्षा करिया जाय बुढ़ा दिने मिछि मिछि क्या मरि यदि मिछर मरि गला बड़ पुओ कहला कहला एकिना गोटे टेंशन बेଳ हमर व्यापार बेଳ
ବୁଢାଟା ବେଟାଇମରେ ମରିଗଲା, ସଭାଧାରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବେ, ସିଏ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ, ଦୁନିଆ କଥା ଏକଥା ବୁଝିବ କିଏ? ମଝିଆ ପୁଅ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, କାରି କିଛି କହିବାନି, ବାଡିରେ ସଂସ୍କାର କରିଦବା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଡମ୍ବର କରିବାନି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ଵାରା ନବା କାହିଁକି ନା, ଏତେ ଝମିଲାକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ସାନ ପୁଅ କହିଲା ବାଡିରେ ସଂସ୍କାର କଲେ ତ କାଠ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦରକାର, ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆମ ଘର ତ ନଦୀ କୂଳରେ, ବୁଢା ବେକରେ ଗୋଟେ ଦଉଡି ବାନ୍ଧିଦିଅ, ଘୋଷାରିକି ନେଇ ନଈରେ ଭସେଇଦବା, ସୁଧି ହେଇ ପଡିବା, କାମ ସରିଲା। ବୁଢା ବେକରେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଡି ଫାଶଟା ଗଳେଇଲେ, ବୁଢା ଧାଡି ଯୁଡି ହେଇକି ଉଠିଲା, କହିଲା ମୋ ଚପଲଟା ଆଣ, ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି, ନବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲି ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲି କର୍ମ ଫଳଟା ପାଇଲି। ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଠିରେ ପଡିବେ ନାହିଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋର କର୍ମ ଫଳଟା ମୋ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ହଉ, କ୍ରିୟମାଣ ହଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ, ସବୁ କର୍ମ ଫଳର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ମାନିଛୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଖାତା କଲମରେ କେବଳ ମାନିଛୁ। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ସେଟା ଆମ ଘର ପରିବାରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହଉନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ, ପରିବାର ଭିତରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଏଇ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କି ଦାସ, ସିପାହୀ ଦାସ, ଇଏ ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ଯେତେବେଳେ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଯଦି କେହି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହୁଅ ନା ବେହୋସ, ଯୋଉଠି ବି ଥା କରିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାକୁ ମନେ ରଖିବାଟା ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ହଉନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ ପଳେଇଲାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାସ ଶେଷ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲାଣି। ଜଣେ ଆସି କହୁଛି ଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁନି କି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବନି କି? ନା ଆଉ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନେଲୁଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା? ପ୍ରାର୍ଥନା ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବନି। କହିଲା କଣ ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବନି? ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ଗଲାଣି, ସେ ଜାଣିନି। କଥା ହଉଛି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଖବର କିଛି ରଖୁନୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ଜିନିଷ କିଛି ରଖୁନୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠେଇବାଟା ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ହଉନି। ଯେତେ କଟକଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଡେଟ୍ ଫେଲ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାମାନେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେଇଟା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି। ସେଣ୍ଟରରେ ଯଦି ଟିକେ ଫାଟ ରହେ, ସେଟା ପରିଧିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଓସାରିଆ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆମକୁ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ତ ସାଧନା। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଅନବରତ ସାଧନା ଶରୀରରେ ମନରେ ଚାଲିଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ସାଧନା। ମାନେ ନୁହେଁ 5 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ବି ସାଧନା ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟରୁ କମେଇ 5 ମିନିଟ କି ଆସିଲେଣି, ଯେ ଜମା ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ 5 ମିନିଟ ବସୁ, ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ତଥାପି ସେଟା ଆମ ଦ୍ଵାରା ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହଁ ସେଟା ଆମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ଆମ ପରିବାର ତ ହଉଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜିନିଷଟା ସେମିତିକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେଟେରିଆଲାଇଜଡ କଣ୍ଡେନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ଆସେଟିକ ଡେଭୋସନ। ଏଇ ଶରୀର ମାନସିକ ଯେ ତପସ୍ୟା, ଏଇ ତପସ୍ୟାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଥକତା, ଯୋଉ ବାଣୀଟା ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି, ଏ କ୍ରମାଗତିଟାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ମନ୍ଦିର, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ଜାଗା କିଣା, ସେଠି ଡିପି ୱାର୍କ, ସେଠି ଅମକ, ସେଠି ଧମକ, 24 ଘଣ୍ଟା ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟାକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ରହିଗଲେଣି, ଯୋଉଥିରେ କି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଭଳି ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ଅଧିକିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଗାଣ ଦବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମୀ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିୟତ ରହିବେ। ଅଣକର୍ମୀ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବେ। ତାମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ହବା ଦରକାର। ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ବୁଝା ହୁଏ ନା, ଆଉ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଅନେକ ଠିକ ଜିନିଷଟାକୁ ମଣିଷ ଭୁଲ ବୁଝିକି
ଠାକୁର କହିଲେ ଦୋଷ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ପରିବେଶକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରି ପକାଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରି ପକାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବୋଉ ଭାଇ ଏମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିକି ତୁଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାଟା ହଉଛି ମାନେ ଯାତ୍ରା। ଏ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥରେ କହୁଥିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନଟା ଅନ୍ତତଃ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଗଲା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେରିକି ରାତି ଖାଇବାଟା ସମସ୍ତେ ସମାନ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ଖାଇବେ, ଏବଂ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ରହିବ। ହାତ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ନିଜର ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ନିଜ କାମ ନିଜ କରିବେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ କିଛି କଥା ତ କରିପାରୁନୁ, କୌଣସି କଥା ଆମର ଠିକ ଭାବରେ ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଥାଲଗୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ କଥା ତ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ହେଲାନି। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ଥାଲଗୁଡି, ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ତ କେତେ ହଜାର ଥର ଖାଇସାରିଲାଣି, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିହ୍ନିନି ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର କଣ। ମତେ ଆସି କହିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ମତେ ଚିହ୍ନିଦେବେ। ବୋଲି କାହିଁକି ତୋର ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି? ନା ଦୟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଖାଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝେଇକି ସେ ଘାରେ ମାରିବୁ, ସବୁ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ତତେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଚିହ୍ନିନୁ। କଥା ହଉଛି ହାଲୁକା ଭାବରେ। ଆଉ କଣ, ଆମେ ଯେମିତି କଲିକତା ଗଲେ ଗୋଟେ କାଳି ଫଟୋ ନେଇ ଆଇଲେ, କୋଉଠି ଗଲେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଫଟୋ ନେଇ ଆଇଲେ, ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାର ନା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଣିକି ରଖିଦେଲେ ବୋଧେ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ଏଇଆ ଭାବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଚରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ ନାମ କରିବୁ ମନେ ମନେ, ସେବାର ମୁଖେ ଯାଜନ, ଆଉ କିଛି କର ନ କର କରିବୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଳନ। ଏଇ ମନେ ମନେ ନାମଟା ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ତ, ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ହେଇକି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ତ। ନାମଟା ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ନାମ ମନେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ମାଡି ବସୁଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଜଣେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରୀତିକ ଦେବତା କହିଥିଲେ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ବାପା କୋଉଠି ମା କୋଉଠି। ଛୁଆ ତ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ଅଫିସ ଗଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଉଠି ନଥିବେ, ବାପା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଶୋଇ ସାରିବେନି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଣ ଦେଣ ଆତ୍ମୀୟତା କାରବାର, ଏଟା ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଢିଲା ହଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତିନି। 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ତାକତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ହୁଅ ନା ବେହୋସ, ଯୋଉଠି ବି ଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭିତରେ ମନରେ ଭାବିଲା ରୀତିକ ଦେବତା ତ କହିଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି, ଆଜିଠୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହଉନାହାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯାଇ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା ଟିକେ ଚାଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସେ। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବାପା କହିଲେ କିରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା କଣ, କାହିଁ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିନୁ? ସାଧାରଣତଃ ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। କହିଲେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ନା ସେ କୁଆଡେ ଯିବନି, ଆଉ ସେ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତା ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଦିଓଳି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଲା, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ସେବାର ମୁଖେ ଯାଜନ, ବିହେଭିୟର ଭିତରେ ଠାକୁର ପ୍ରୋମିନେଟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯାଜନରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆମର ଚଳନ ଚରିତ୍ରର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗହନ ବେପାର କଥା ଲୋକ ଆମକୁ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇବୁ। ତେବେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମଠାରୁ ସେ କିଛି ପାଆନ୍ତି, ପାଇଲା ପରେ କୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସେ ବହୁତ ପଢିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ନାହିଁ। ବହି ପଢି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମୀ ମାନେ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି କର୍ମୀ ମାନେ ପାଞ୍ଜା ରିନୁ ନଥିଲେ ଦେଓଘର ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ଷ 4 ଥର କର୍ମୀ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଆମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନାର ଦିଗ। ମୁଁ ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟରଲି କନଫରେନ୍ସରେ ଯିବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକି ଆସିବି ଏବଂ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନାର ଦିଗ। ମୋ ଭାଇ ରିନୁ ଫିନୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯିମି, ଏତେ କଥା ଟିକେଟ ମିଳୁନି, ଅମକ କଥା ଧମକ କଥା ସବୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିକେଟ ମିଳୁନି, ଟିକେଟ ମିଳିବନି। ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ସରିଯାଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଜଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲେ ସେ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା ଦରକାର। ମତେ ଯେକୌଣସି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିଲି 4 ଦିନ ପରେ ବରଂ ଯିବି, ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ଏଇ ସେ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ ଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଛାଡିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କଣ କରିବି, ମୁଁ କେତେ ଥର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିବି। ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତକୃତ୍ୟ। ଯୋଉ ବର୍ଷିଆନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁ ସେ ନାଁ ପଢିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇକି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଡିପି ୱାର୍କ ସୁସ୍ଥେନ୍ୟ କଥା, ସଦାଚାର କଥା, ଇଷ୍ଟଭୂତିର କଥା, ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା, ଏସବୁ ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର କଥା। ତାର ଭିତରେ ଆଉ ଏକାମ୍ରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା କ୍ରମାଗତ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଥକତା ସେ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଭୀମ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉପାଖ୍ୟାନ ମହାଭାରତର କଥା ତା ଭିତରେ କିଛି ତୋଳି ଧରିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମ ପାଇଁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। এই ধারা ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଭେଟନାରୀ ଉତ୍ସବ 19 ଅକ୍ଟୋବର 2024। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ମଧୁର ଗାନର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ସେଇ ମଧୁର ଗାନର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, সেই ମଧ୍ୟରୁ এই ভজনটি ওরে ছড়ে দিলে সোনার গো আমরা আর পাব না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গো আমরা আর পাব না, না তোমার হিদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তোমার হিদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না। ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোর, ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোর, ছেড়ে দিলে সোনার গোর, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাবনা,
খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাবো না তোমার হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব 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 না ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোর আমরা আর পাব না খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোর আমরা আর পাব না তোমার হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না তোমার হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না তোমার হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না ভুবন মোহন গোরা ভুবন মোহন গোরা কোন মনি জনায় মনোহরা ভুবন মোহন গোরা কোন মনি জনায় মনোহরা ওরে রাধার প্রেম মতওয়ারা চাঁদ গোর আমার রাধার প্রেম মতওয়ারা ধুলায় যায় ভাই গড়া গড়ি আরে ধুলায় যায় ভাই গড়া গড়ি যেতে চাইলে যেতে দেব না আরে যেতে চাইলে যেতে দেব না যেতে দেব না তোমার খুদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না তোমার খুদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না তোমার খুদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না ওরে ছেড়ে দিলে সোনা চাঁদ আর পাব না ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাব না খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাব না আমরা আর পাব না না তোমার হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব 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 না যাবো যাবো ব্রজের কুলে কুলে যাবো ব্রজের কুলে কুলে আমরা মাখিব পায়ে আমরা মাখব পায়ে রাঙ্গা ধুলে এই যাবো ব্রজ রাজে কুলে কুলে আমরা মাখব পায়ে রাঙ্গা ধুলে ওরে পাগল যাবো ব্রজের কুলে কুলে এ যাবো ব্রজের কুলে কুলে মাখব পায়ে রাঙ্গা ধুলে মাখব পায়ে রাঙ্গা ধুলে মাখব পায়ে রাঙ্গা ধুলে ওরে নয়নতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে এ ওরে নয়নতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে এ ওরে নয়নতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে চলে গলে এ চলে গলে চলে গলে চলে গলে চলে গলে যেতে দেব না তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গো আর পাব না আমরা আর পাব না তোমার হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোর আর পাব না
তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমার হুদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না। জয় গুরু দাদা। ध्वनि दे दियो वंदे पुरुषोत्तमं वंदे प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जगत जननी परमा की जय। जगत जननी श्री श्री परमा की जय। जगत जननी श्री श्री परमा की जय। श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। संगत की जय। संगत की जय। संगत की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे